So, what's up? Ngayon, mag-i-study na naman kami. Kasama ko tong pangit na kaibigan. So, mag-i-study kami ulit, guys. Pagkatapos ng study, kami, shoot. Magpa 1v1 sa ring. Ayun yung ring. Yes. May sasabihin ako sa'yo, guys. Magaling ako mag-basketball. Iiwan yan mamaya. Hinag yun, guys, ha. So, let's go. Tara na tayo, study muna. Ikaw muna. Pick. Ikaw. Picks. Pong. Ano yan? Ang galing na, guys. Sarap. Naman. Ay ko, wait lang. Gagawin ko yung ganda. Ano yun? So ngayon naman, guys, magbabasketball kami. Sino mananalo? Team Jacob dito. Or Team Jacob. Dito natin, guys, lalagay. Yeah. Tignan nyo guys kung paano nyo maglaro ng basketball. Yan to, tignan nyo guys. Mapapasok to para sa inyo guys. Wait lang, miss mo. Miss yan, ha. Wala guys. Amin bola, guys. Guys, iiwan to sa akin, guys. Kita nyo yan, guys? Kita nyo yan? Bilis, mag-shoot na ako. Kain bola. Tignan nyo guys kung paano ako maglaro guys. Ano? Like tama. Oo, like tama. Uy, iwan mo, guys, oh. Uy, sayang guys. Sablay naman, like tama. Like tama. Ano? Ano ba yan? Uy. Ay, pal. Walang pagulog po. Boom! For today's video. So guys, all to na. Yes, dun. Ang palabola. Hanggang 3 guys, 1 lang kami. Hanggang 1 to 12, guys. Bakit 1 to 12. Bilis mo. 1 to 12. Bilis. Ito na, guys. Tornado now. Tornado spin, guys. Tignan nyo guys, oh. Natumba siya guys. Ayun, natumba. Shoot na ako, ah. 3-2. For today's video guys. 3-2. Hanggang 5. 3-2. Parang Dun. mabilis. Ay, sige pa na bola. 1 to 5 na lang. 1 to 8 daw, guys. 1 to 8. 5! 5! Baldi was the dog. For today's video, gagi na ano dito. Sakit. Ayoko na. Mukha tama. For Ano, today's guys? video, guys, tapos na guys. Tapos na kami. Talo tong Miguel na to. Pangit mo ka. Para sa inyo, guys. Para sa inyo. Like and share and subscribe guys.
comment, Like na din kayo. share. Like na kayo. Or pati subscribe. Ano nyo? Para Tignan na. maturuan namin kayo ng basketball. Kaya mga Tignan. sturdy. Tingin ka. Ano guys, One titignan namin yung comment kung ano, kung sino ba yung team nyo. Team Miguel, like. Team sa akin, Team Jacob, subscribe. Para sa inyo guys. Di ka lang guys. Bye-bye!